हर सुन मसीह में अगर होगी तो पत्ते जैसी जिंदगी शजर होगी, बाबरकत होंगी तेरी नेमतें, यहोवा की तुझ पर नजर होगी, ये मंजर सारे बदल जाएंगे, तारीकियों में सहर होगी। नाज़रीन, मैं हूँ पास्टर सुहेल सादिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हर सुन मसीह में। हम हर रोज़ आपके लिए जो है वो खादमीन को बुलाते हैं ताकि आप उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से और बाइबल मुक़द्दस के मुकाशफात से, कलाम मुक़द्दस की आयतों की तशरीह से जो नूर बख्शती हैं, हमारी ज़िंदगी बदले। आइए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इससे पेशतर कि हम अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊँ, आइए हम सब मिल के दुआ करते हैं। ज़िंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्र के खुदाबंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज की सुबह के लिए जो तूने बख्शी हैं। ज़िंदा आसमानी बाप, अपने लोगों को, देखने वालों को बरकत दे। अब आप इनकी ज़िंदगी बदले, सोचे बदले, ख्याल बदले, और बाप आज के कलाम से कादिर मुतलक खुदा आपकी ज़िंदगी को बदले। मैं यीशु मसीह के नाम में इन सब देखने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे जॉन टेलीविज़न के स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं मुबशर शाहद जोएल साहब और बहन नाजिया नदीम। आप वुमेन मिनिस्ट्री से हैं और आप खुदा उनकी खिदमत शब रोज़ कर रहे हैं लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री चर्च से। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सर, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। यस तो खुदावंद की खिदमत में बहुत बड़ी अजमत है, सरफराजी पिन्हा है। अगर आप चाहते हैं सरफराज होना तो खिदमत में शामिल हो जाए। आप सर कितनी देर से खिदमत कर रहे हैं? मैं अरसा 3 साल से प्रॉपर खिदमत में हूँ जी इससे पहले मैं एज ए डिस्पेंसर एक क्लिनिक पे जॉब करता था जी और उसको भी मैं खिदमत समझता था जी और यकीनन खिदमत है भी इंसानियत की खिदमत। लेकिन जब मैंने इस खिदमत में आया जो मसीह की खिदमत है, जो बाइबल हमें सिखाती है, तो इसने तो ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, हालेलुया, प्रेज द चेंज कर लॉर्ड। दिया। यस, सो मैं आज सबसे पहले खुदावंद में मसीह यस्सु में आपका शुक्रगुजार हूँ हालेलुया, प्रेज, थैंक यू। सुहेल सादिक साहब कि आपने हमें यहाँ पर बुलाकर हमें हमारी इज़्ज़त में इजाफा किया हालेलुया, और प्रेज सबसे द बढ़कर लॉर्ड। खुदावंद के खुदावंद आपको नाम को बरकत जलाल दे। मिले जो हमें यस, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद जॉन टीवी के शुक्रगुजार हैं, इनकी सारी टीम की शुक्रगुजारी करते हैं प्रेज द लॉर्ड। और रेवरेंड जॉन साहब का भी इकबाल शुक्र साहब है। का भी यस, हालेलुया, शुक्रिया प्रेज। अदा करते हैं जो जिनके वसीले से खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक यस, पहुंचता है। हालेलुया, ये जॉन प्रेज। टीवी के लिए खुदा की बरकत और ओह ब्लेसिंग यस, चाहते हैं हालेलुया, यस। क्योंकि खुदा का कलाम फैलाने में ये एक अव्वल काम और बेहतरीन काम करते हैं। जी जी सो इस सारी बरकत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पर सब मैं समझता हूँ कि जब बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं, जी बदल देते हैं। दुनियावी खिदमत के साथ साथ जब हम बाइबल की खिदमत को देखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने ख़ुद भी अपने शागिर्दों के पाँव धोकर एक ऐसी खिदमत का नमूना दिया है जो कि सबसे बढ़कर है। जी सो हम मसीह यस्सु के शुक्रगुजार हैं जिसे खुदा ने हमारे लिए दुनिया में भेजा ताकि वो अपना फ़िदिया देकर हमें अपने खून से ख़रीदे और अब्दी हयात में दाखिल कर सके। जी सो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जब हम खिदमत के ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ खुदा के खादमों ने दी हैं, बड़ी बड़ी खिदमत की है कलाम की। उसके लिए कलाम फैलाने में उन्होंने मार भी खाई, कोड़े भी खाए और अपने ऊपर ज़्यादतियाँ भी बर्दाश्त की। खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो उन्होंने फिर भी वो कलाम सुनाने से, यीशु मसीह की खिदमत करने से बाज नहीं आए। हालेलुया, हालांकि प्रेज। वो गारों में छुप ऐसे ही जाते है, थे। ऐसे ही। जब उनको मारा जाता था तो वो इधर उधर छुप कर फिर भी खुदा की खिदमत करते थे। जी, जी, इवन ऐसे के जैसे खुदा का कलाम कहता है कि जान देने तक वफादार रहो तो ज़िंदगी का ताज पाएगा। यस। सो यही हमारी खिदमत है कि हम जान देने तक खुदा में वफादार रहें। यीशु मसीह की उस अजीम कुर्बानी को जो उसने हम सबों के लिए दी है कि हमें उस सलीबी मौत को गवारा करके हमारे लिए लानतों को बर्दाश्त किया, हमारे लिए हाथों पाँव में कील ठकवाए, हमारे लिए उसने पसली में भाला खाया जी जी ताकि हमारी
जो है वो हमें नजात मिल सके, हमारी रसाई आसमानी मकामों तक हो सके। सो यसु मसीह की खिदमत को देखते हुए ये हमारी खिदमत तो कुछ भी नहीं है जो हम करते हैं। यसु मसीह ने जिसने अपना आसमानी तख्त छोड़कर इस ज़मीनी खिदमत को कबूल किया, ये एक सबसे बड़ी खिदमत है कि खुदा ज़मीन पर आकर उसने इंसान के मुशाबा हो गया, उसने इंसान की सूरत इख्तियार की। सो मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस में खिदमत के हवाला से आयत दानियल नबी की किताब में से पढ़ना चाहता हूँ। जी जी दानियल नबी की किताब उसका 12 बाब और जी। उसकी 3 आयत में तीसरी आयत हम जी पढ़ेंगे। जी जी खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जी। और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, हालेलुया, प्रेज। और जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे। आमीन, यस। मेरे अजीज़ों, जो इस लम्हा जॉन टीवी को देख रहे हैं, यहाँ पे खुदा का कलाम हमारे साथ एक बहुत बड़ा वादा करता है, जी हमारे साथ एक अहद बांधता है। खुदा के अहद अब्दी अहद होते हैं, जो यहाँ पर खुदा की खिदमत करते हैं, अपने आप को खुदा के लिए पेश करते हैं, अपने आप को खुदा की खिदमत में अपनी ज़िंदगियों को गुजार देते हैं। यस। हमारे खुदाम जिन्होंने अपनी जानें दरेने से भी दरेग नहीं किया, जो तरह बतरह से कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं कलाम मुक़द्दस के लिए, यसु मसीह के लिए, उसके कलाम को दुनिया तक फैलाने के लिए मार खाते हैं, उनके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि वो फलक पर जो है ना वो नूरे फलक की मानद वो चमकेंगे। हालेलुया। ये एक इजाज़ है जो इंसान को दिया जाता है, और जिसके लिए यसु मसीह ने मतलब इस ज़मीन पर आकर हमें ये सिखाया कि हमें खुदा के कलाम पर किस तरह अमल करना चाहिए और कलाम की किस तरह खिदमत करनी चाहिए, हालात और वाक़यात जैसे भी हों, जैसे भी हालात हों। आप तंग दस्ती में हैं, आप मुश्किलात में हैं, आप किसी भी तरह के गुर्बत के हालात में हैं, मखलसी के हालात में हैं, जैसे भी हालात में आप हैं, कभी आप कलाम मुक़द्दस को सुनाने से और यीशु की खिदमत से पीछे ना हटें। जी बहन, आप कितने साल से खिदमत कर रहे हैं? आप बहन नाज़िया नदीम हैं, वुमेन मिनिस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो कितनी देर से खिदमत में हैं? मसीह यस्सु के जलाली बाबरकत पुरफज़ल नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वालों को मेरा सलाम। मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमें खिदमत में आए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं जी। जब खुदावंद का पाकरू मेरी ज़िंदगी में आया, 2014 में खुदा का पाकरू मेरी ज़िंदगी में आया। 2015 में मैंने बपतिस्मा लिया पानी का। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही फिर हमें बढ़ाता जा रहा है खुदावंद। मेरी खिदमत बहनों के तलक से है कि बहनों, हमने एक दिन मुकर्रर किया है कि बहनों की मीटिंग करते हैं, हम दुआ रोज़ा में ठहरते हैं कि दुआ एक ऐसी कुंजी है जिससे खुदावंद, हम दुआ मांगते हैं तो खुदावंद का आसमान खुल जाता है जी। हम जैसा खुदा से मांगे वो हमारी मदद करता, वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, जैसा उसका कलाम फरमाता है। तो दुआ ही है जो हमें ईमान की मजबूती अता करता है, दुआ ही है जो हमें कुव्वत देती है, दुआ ही है जो हमें अपने मजबूत करती है। क्या समझते हैं आपके जो ख़वातीन में खिदमत में बढ़नी चाहिए? जी, मैं ख़वातीन के खिदमत बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम ख़वातीन खिदमत में बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। हम माएँ एक नमूना है अपने बच्चों के लिए। और जितने भी जॉन टीवी देख रही हैं मुझे बहनें, उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वो भी अपने बच्चों को लेकर बैठें, क्योंकि बच्चे सीखेंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि तो अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर इसे बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। तो हमें अपने बच्चों की तरबियत भी खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है, ताकि वो बूढ़े होकर भी उसकी राह पर ना मुड़े। ज़बरदस्त। तो जी सर, आपसे भी बात करते हैं भाई शाहद भाई कि ये जो खिदमत है, तो मुझे तो मुकाशवा की किताब में यही मिलता है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। पौलुस रसूल ने जान दी, पतरस रसूल को उल्टी सलीब चढ़ाया गया, याकूब को तलवार से कत्ल किया गया। ये सारे जो खादमीन थे ये खिदमत करके दुनिया से चले गए, और
یہ دنیا سے گئے مگر یہ میرا ایمان ہے کہ یہ سیدھے خداوند یسوع مسیح کے تخت پر ہے. ٹھیک ہے جی. تو قادر مطلق خداوند یسوع مسیح ناصری کیسی برکت رکھتا ہے ان سبوں کے لیے جو خداوند کی خدمت بڑے دل سے کر رہے ہیں. پاس صاحب خداوند کے شکر گزار ہیں جو اپنے خدمت گزاروں کو کبھی نہیں بھولتا بلکہ ہمیں ان کے ساتھ رہتا ہے, ان کے آگے آگے چلتا ہے, دائیں بائیں سے ان کو گھیرے رکھتا ہے. سو جن خدام نے, جن نبیوں نے خدا کی خدمت کی ہے ان کے لیے اپنی جان دی ہے, جن کے لیے خدا ان کے لیے زندگی کا تاج رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام بھی یہی کہتا ہے اور میری جو عقل ہے وہ بھی یہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا وعدہ ہے کہ یسوع مسیح کا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انصاف کریں گے. یس, وہ ان کے ساتھ, کیونکہ سر وہ ایسا ہے کہ جب پترس رسول نے کہا نا میں اپنے بہن بھائی چھوڑ کر, اپنی ماں باپ چھوڑ کر, بیوی بچے چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گیا ہوں تو مجھے کیا ملے گا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا پترس تو میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. جی تو اتنا بڑا آنر بھی دے رہا ہے نا خداوند یسوع. جی بالکل بالکل. تو وہ کہتا ہے میں نے برے کا تخت دیکھا جس پر 12 رسول تھے, جی اور 12 تخت دیکھے جس پر وہ 12 برے جو برے کے جو شاگرد ہیں یسوع مسیح کے, جو رسول ہیں وہ بیٹھے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے یہ اختیار ہے. یسوع مسیح نے اختیار دیا تھا جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اس نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا تھا تم جو زمین پہ باندھو گے وہ آسمان پہ بندھے گا, جو کھولو گے آسمان پہ کھلے گا. میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. آج خادموں کے پاس مسیح کا اختیار ہے. یقیناً, تو کیا کہیں گے آپ اس کے؟ یقیناً بھائی صاحب ایسا ہی ہے. جب ہم دل و جان سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو یقیناً خدا کے یہ سارے عہد جو کلام مقدس میں درج ہیں, خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہر وقت ہمیں سنبھالتا اور اپنے عہد کو ہماری زندگیوں میں بھی, اور جو اس نے وعدے آسمانی زندگی کے لیے بھی کیے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورے کرتا ہے. فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلام مقدس کی خدمت کے لیے دل میں کوئی لالچ نہ رکھنے والے ہوں. ہم مخلص طور سے اس کلام کی خدمت کریں, بلکہ اس کلام مقدس میں درج ہے کہ بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کے لے آنے کا وسیلہ بنو. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, خدا کا کلام کیسی گہری باتیں بتاتا ہے. آج ہم بعض دفعہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ہم چند پیسوں کے لیے, چند چیزوں کے لیے خدا کے کلام سے ہٹ کر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے آپ کو نیچے گرا لیتے ہیں. لیکن خدا کے کلام میں جب ہم مخلص ہو کر خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں تو یقیناً ہم زندگی کا تاج پاتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ دیکھیں خدا کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. جب ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں ہم مسیح کے ہیں. اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو بھی ہم مسیح کے ہیں, اور جب ہم آسمان پر اس کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آمین آمین. سو میں خدا کے زندگی بخش کلام میں سے فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت سے خدا کے کلام میں پڑھنا چاہوں گا. خدا کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اور انسانی صورت میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا. جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں, جو یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, جو اس آسمانی تخت کے خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے, جب وہ اپنے آپ کو زمین پر لے کر آیا, جب وہ زمین پر آیا تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس نے اپنے اندر سے سب کچھ خالی کر کے انسان کے لیے, انسان کو ایک اس نے دیا, اپنا ایگزامپل دیا کہ تم نے خدمت دنیا میں رہتے ہوئے کیسے کرنی ہے.
آج جب ہم دنیا کی چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر خالی کرتے اور کلام مقدس کو اپنے اندر بھرتے ہیں اور مسیح کی خدمت لائق طور سے کرتے ہیں کیونکہ دل و جان سے کرتے ہیں تو Hallelujah. یقیناً Praise یہ the Lord. آسمان کے نئے یروشلم کے سارے وعدے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ مل کر وہاں یقیناً 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب ہماری زندگیاں ان ساری چیزوں سے خالی ہوتی ہیں تو یقیناً ہم خدمت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب خدمت میں نہیں تھا جی تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مسیح کے پاس آنے کے لیے مجھے روکتی تھیں۔ جی 2007 میں جب میں نے بپتسمہ لیا، جی میری جب شادی ہوئی تو میں نے اور میری مسز نے دونوں نے اکٹھے بپتسمہ لیا۔ اس کے بعد خدا کا ایسا فضل ہوا کہ خدا نے مجھے چینج کیا اور میں نے یہ دل میں ایک بوجھ رکھا۔ خدمت جو ہے وہ ہمیشہ بوجھ سے کی جاتی ہے، نہ کہ شوق سے یا نہ کسی اور طرح سے، دل میں بوجھ رکھنے سے۔ اور جب میں خدمت میں آیا تو خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ اس کے لیے میں Hallelujah. خداوند Praise کی the Lord. شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں نے چرچ میں پاسٹر حضرات کے خدام کے جوتے لائن میں لگانے کی بھی خدمت کی، Hallelujah. میں نے Praise. چرچ میں صفائی کی بھی خدمت کی، Hallelujah. میں Praise. مختلف خدام کے ساتھ مل کر بہت سے علاقوں میں گیا اور خدا کی خدمت کے لیے۔ دیکھیے سر، خدا نے آپ کو ادھر سے اٹھایا اور آج یہاں تک آئے ہیں، اس سے بھی آگے تک خدا نے آپ کا جو سفر ہے وہ مبارک کرے آمین اور خدا آپ کو بہت دور تک لے کے جائے گا۔ آمین۔ اور میں نے جب یہ میرے سے کوئی خادم یہ بات کرتا کہ آپ کی کیا خدمت ہے، تو میں نے کہا جی خدا کے خادموں کی خدمت کرنا میری خدمت ہے۔ Hallelujah. Praise the Lord. آج سے 3 سال پہلے جب پاسٹر ندیم پرویز صاحب ہمیں ملے، لائف ان کرائسٹ چرچ منسٹری سے ہمارا تعلق ہے، جب وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا تو میں کلام مقدس کی ان گہری باتوں کو جو میری سمجھ سے بالاتر تھی، جو میری سمجھ سے باہر تھی، سیکھنا تو میں شروع ہو سیکھنے گیا۔ کے لیے Hallelujah. ان کے Praise ساتھ the Lord. اٹیچ ہوا۔ تو آج مجھے 3 سال ہو چکے ہیں ان کے ساتھ خدمت میں، اور میں ایز اے مبشر ان کے ساتھ خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ اور چرچ میں ہماری خدمت لوگوں کو لے کر آنا، اور پہلے جب ہم نے چرچ سٹارٹ کیا تو ہم 4-5 لوگ 6 لوگ ہوا کرتے تھے جو ہم بیٹھ کر ہر سنڈے کو دعا کرتے تھے، اور آج ہمارے پاس کافی وافر مقدار میں لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ صبح چرچ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری خدمت ہے، جب ہم مخلص ہو کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آمین۔ اس بات پر میں یقین کرتا ہوں کہ جب ہم کلام کے مطابق اپنی خدمت کو آگے لے کر جائیں گے، ہم یہاں پر بھی سرفراز کیے Yes, جائیں گے، hallelujah, اور praise. آسمان کی بادشاہت کے بھی وارث ٹھہریں گے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو مسیح کی طرح خالی کر دیں گے اور اپنی زندگیوں میں مسیح کو اور اس کے کلام کو بھر دیں گے تو یقیناً خدا ہمارے ساتھ ہوگا، جیسے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی فرماتا ہے کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرے باپ کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اس خدمت کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، تو یقیناً خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی شاہد، خداوند آپ کو اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ تھینک یو ویری مچ بہن نازیہ ندیم، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے، باعث برکت ہوا۔ لوگوں نے آج آپ کی باتیں سن کر، آپ کی زندگی تجربات، آپ کی گواہیاں سن کر بڑی برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔ ناظرین، تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی مبشر نے جس طرح بہن نازیہ نے بتایا کہ خدمت کرنے میں عظمت ہے۔ یسوع نے فرمایا جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی اس میں سرفرازی ہے، خدا باپ جو رب العزت ہے، جس کی ہی عزت، جو ہی عزت کے لائق ہے، وہ ہماری عزت کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آخر میں آپ دعا کریں، تو ہم اس کے ساتھ ہی ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ آپ ان سبوں دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں، قادر مطلق خدا ان کو برکت دے اور ان کو بھی خدا یسوع اس لائق ٹھہرائے کہ یہ بھی خدمت میں آگے بڑھے۔ شکر کرتی ہوں زندہ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے خدا اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشی۔
जॉन टेलीविज़न के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद पाक खुदा। जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सब पर तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद। yes, प्रभु, इसी तेरा तरह शुक्र हमें अदा बड़ा ईमान में मजबूत कर खुदावंद yes, पाक प्रभु, खुदा, तेरी शुक्र ताकि हम गुजारी तुझ में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं खुदावंद पाक खुदा, hallelujah, ताकि हम praise, तुझ में घटते जाएं तो हमें बढ़ता जाओ खुदावंद पाक yes, खुदा। तेरा फकत शुक्र। हमारी जिंदगियों में तेरे नाम को इज्जत और yes, जलाल my मिलता Lord, चला तेरा जाए। शुक्र। ऐ मेरे बाप, कोई इज्जत के लायक नहीं है सिवाय तेरे, कोई हस्मत के लायक नहीं है सिवाय तेरे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद बढ़ा अपने लोगों को खुदावंद करीब लेकर आपने, ताकि तेरे कलाम को सुने, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और ढेरों तेरी बरकतों को तमाम देखने वाले बहन भाइयों पर मांगते हैं, और खुदावंद पाक खुदा जॉन टेलीविज़न पर मांगते हैं। पास्टर जॉन अकबाल के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद yes, पाक खुदा। खुदावंद, तेरी शुक्र हम गुजारी तेरा करते हैं। शुक्र करते हैं, हमारा आज yes, यहाँ तेरा, आना बाइस yes, से बरकत हो, और खुदा में खुदावंद, हमें तेरा अपने जलाल शुक्र। के लिए इस्तेमाल कर yes, खुदावंदा। तेरा शुक्र। हम मट्टी Praise, के बर्तन hallelujah, हैं, यीशु, हम तो कुछ हमें नहीं जैसे खुदा, इस्तेमाल करना बस तेरी चाहता है तारीफ कर, चाहते हैं, हमें तेरी खिदमत अक्ल करना चाहते दनाई हैं, हिकमत से और भर बड़ा मेरे खुदावंद, खुदावंदा, तेरा शुक्र और अदा बड़ा करते हैं। और तेरी यीशु मर्जी मसीह के नाम प्रॉपर में, तार हमारी हालेलुया, जिंदगी में praise, नाम खुदावंद की इज्जत तारीफ। पाए। आमीन। आमीन। आइए मिलकर वो दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई। आए ऐ हमारे बाप, बाप जो तू जो आसमान तू पर जो है, आसमान तेरा पर नाम है, पाक तेरा माना नाम जाए, पाक तेरी माना जाए, बादशाही है, तेरी तेरी बादशाही मर्जी जैसे आए, आसमान तेरी पर मर्जी होती है, जैसे आसमान जमीन पर पर भी हो, पूरी होती हमारी है, रोज को रोटी आज हमें जमीन पर भी हो, और जिस जिस तरह तरह हमारे रोज कर्जा को की बख्शता रोटी है, आज हमें तो दे, हमारे कर्ज हमें माफ कर्ज कर, को आजमाइश में न पड़ने आजमाइश दे, में न बल्कि पड़ने बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर तमाम ईमानदारों के साथ, ख़ास तौर पर इस जॉन टेलीविज़न की इस तमाम टीम के साथ और आने वाले मेहमानों के साथ, खुदावंद का फजल, उसका इत्मीनान, उसकी बरकत हमेशा हमेशा रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तमाम देखने वालों से हम इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे इस सेम टाइम सेम चैनल। गॉड ब्लेस यू।